सुश्री माणिक्यगढ़ नगरी पवित्र पुण्यतया कुल स्वामी कल कल नदी प्रवाहित यही नदी आउ झरणा आज से माँ इष्टदेवी माँ ठाकुराणी पाखरे भक्ति पूत प्रणाम जनाऊे ए माणिक्यगढ़ राजा देवदत्त स्वामी देख महाराणी स्वामी केते सुंदर देखा जाउची एई मोर माणिक्यगढ़ स्वामी आज से माणिक्यगढ़ समस्त जनप्रजा निजे निजे श्रृंखलित नाही हिंसा नाही त्रुटि कहानी हृदय हाँ स्वामी मो से माणिक्यगढ़ राजा हे से जगतर नाथ जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करुछि हे चकाखी हे महाबाहु ए जगतर समस्त को कल्याण करंतु एतिकी तमरी पाखरे आमरी प्रार्थना स्वामी प्रमोदिनी तुम परी स्वामी पाई ए प्रमोदिनी धन्य मन करूछ स्वामी सत कहछ महारानी हाँ स्वामी स्वामी पराण धाना महारानी पराण धाना जीव जीवन पराण धाना जीव जीवन तुम्हें मराठी सपन पवित्र मोर प्रेम विधि विधान भाग्य लिखन विधि विधान भाग्य लिखन माणिकगढ़ राजन माणिकगढ़ राजन स्वामी प्रमोदिनी तुम बिना बंसी मु पारनी तुम्हें कराहे छाई मु पुणी ताहा तो सत महारानी हाँ स्वामी तुम बिना बंसी मु पारनी तुम्हें कराहे छाई मु पुणी मधु मिलन भाग्य लिखन मधु मिलन भाग्य लिखन पवित्र आमर प्रेम माणिकगढ़ राजन सतरी महारानी स्वामी तमे केते महादेवता तम मधुझर वाक्य ए माणिक्यगढ़ समस्त जन प्रजा मुहरे हस फुटी उठुची महारानी स्वामी हेले प्रमोदिनी स्वामी बाघर बहुत वर्ष परे मु तुमको आज कथा की कहबी कहतु स्वामी आउ सही मोर कथा को तमे मन ध्यान दे सुनिबो महारानी ठीक अच्छे स्वामी आम स्वामी स्त्री संपर्क होछि पवित्र संपर्क आउ सही संपर्क भीतर लुचि रहिथिबा सेई अकुहा कथा पिलाटी दिनरो आमे देह देह को बहुत स्नेह श्रद्धा करुथिले स्वामी
ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଆମ ଦିହିଁଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଆଉ ଆମ ଦିହିଁଙ୍କର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଲା ହଁ ମହାରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ସେଦିନ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ତମକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସେଇ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ସମ୍ମାନକୁ ଜଣାଇ ସେଦିନ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇ ନ ପାରିଥିଲି। ସ୍ୱାମୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘରର ବର୍ଷକ ପରେ ଅକ୍ଷୟ ବୋଲି ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଆଉ ସେଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେବାର 6 ମାସ ପରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ ମହାରାଣୀ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ବାହାଘର ହେଲା ଆଉ ଆଜି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସତ ହେଇଯାଇଛି ମହାରାଣୀ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ସେଇ ପିଲାଦିନର କାହାଣୀ ଆମର ସାକାର ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଣୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ ମୋ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ ମୋରା ଗଜଗାମିନୀ ମହାରାଣୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ ମୋ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ ମୋରା ଗଜଗାମିନୀ ମହାରାଣୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ ମୋ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ ମୋରା ଗଜଗାମିନୀ ଅକ୍ଷୟ ଭୟ ମୋରା ଦୁଇଟି ନନ୍ଦନ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଆମ ହୃଦର ଚନ୍ଦନ ସୁଶାସନ ପ୍ରଜାମୁଖେ ସୁଶାସନ ପ୍ରଜାମୁଖେ ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମହାରାଣୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ ମୋ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ ମୋରା ମୋ ଗଜଗାମିନୀ ମହାରାଣୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ ମୋ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ ମୋରା ମୋ ଗଜଗାମିନୀ। ধন পরিপূর্ণ এ মোহর রাজ্য নাহি সার ভাবনা প্রতি প্রজা নিজ কর্মরি সজাগ প্রভু পাখে কামনা মহারাণী প্রমোদিনী ধন পরিপূর্ণ এ মোহর রাজ্য নাহি হিংসার ভাবনা প্রতি প্রজা নিজ কর্মরি সজাগ প্রভুଙ୍କ পাখে কামনা হসি ওঠো ধরাজি হসুছি অব পবিত্র প্রেম আমার আয়ে কাহানি বিজয় গোপাল নাচে বিজয় গোপাল নাচে করে লিখনে মহারাণী প্রমোদিনী মো প্রাণ সঙ্গিনী প্রাণ বল্লভী মোরা মো গজগামিনী মহারাণী প্রমোদিনী মো প্রাণ সঙ্গিনী প্রাণ বল্লভী মোরা মো গজগামিনী। প্রমোদিনী স্বামী
ଆମ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ବଜାୟ ହେଉ। ସେଇ କାଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମରି ପ୍ରାର୍ଥନା ମହାରାଣୀ। ଠିକ୍ କହିଛ ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ସ୍ୱାମୀ। କି ପ୍ରଶ୍ନ ମହାରାଣୀ? ସ୍ୱାମୀ, ସେଇଦିନ ଆମ ସେନାପତିକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ମାଡ଼ ମାରି ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରମୋଦିନୀ, ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଜାଣିଛି ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ମହାରାଣୀ। ହେଲେ କୋଉ ଦିନ ଆସି ସେ ଆମକୁ ଅଘଟଣ ଘଟାଇ ଦେଇପାରେ ସ୍ୱାମୀ। ନା ନା ମହାରାଣୀ, ସେମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ସେଦିନ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଜା ମିଶି ମୋ ରାଜସଭାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିସାରିଛି। ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ବେଇମାନଟା କୋଉ ସାହସରେ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ? ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ସେ ଚିନ୍ତା ମନରୁ ଦୂର କରିଦିଅ। ନିଷ୍କଣ୍ଟକରେ ଏ ମାଣିକ୍ୟଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଆସ ଯିବା ରାଜଉଆସକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ଆସ ମହାରାଣୀ। खेला बोले मन खिंडे घुसत नहीं लागते ऋषि इली बीड़ी पिका खायला बोले काय इटा कोरकोट बेमार ऋषि काय कोरकोट बेमार ऋषि ई बीड़ी पिका खाइबाटा के आमर सरकार मना करला आइছে ई बीड़ी पिका नहीं खाइबार काय नहीं खाइबार सब लोग के ज्वार करते ऋषि दक 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 इटा तो मारिक कोड़ के पोले आईली इटा शहर है किन हेली मोर भाषा के नहीं बुझते रेला ई पुंडरी को पई तो सबे भाषा खिंडे खिंडे जानते ऋषि इले बुझाई देसी काय बुझाई देसी सुना दर्शक सुना बैद कथा तुम्हें सुना हसी हसी आसे बैद बुढ़ा रे हसी हसी आसे बैद बुढ़ा रे गाई गाई निज गुण दर्शक सुनो गाई गाई निज गुण सुनो 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 दर्शक सुनो बैद कथा तुम्हें सुनो
ଅଗନା ଅଗନି ବନେ ମୋ ଘର ଚେରି ମୂଳି ଓଷ କରେ ବେପାର ତାକୁ ମାଗେନି ମୂଳ ମୋହର ଯିଏ ଯାହା ଦେଲେ ଖୁସି ଅପାର ଔଷଧ ଦେଉଛି ଭଲ ତ ହେଉଛି ଔଷଧ ଦେଉଛି ଭଲ ତ ହେଉଛି ରୋଗୀ ଗାଏ ମୋର ଗୁଣ ଦର୍ଶକ ଶୁଣ ରୋଗୀ ଗାଏ ମୋର ଗୁଣ ଶୁଣ 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 ଦର୍ଶକ ଶୁଣ ବୈଦ କଥା ତୁମେ ଶୁଣ মানবর সেবা সেবা মাধব দুঃখ সুখ সাথী সম্পর্ক ভাব ଭଲ କାମ କଲେ ସୁନାମ ହେବ ଦୁଃଖରେ ତାହାର ବିଘ୍ନ ଯିବ ଗୋପାଳ କହି ଈଶ୍ୱରକୁ ଦିଆଇ ଗୋପାଳ କହି ଈଶ୍ୱରକୁ ଦିଆଇ নিজ কামে খালি গুণ দর্শক শুণ নিজ কামে খালি গুণ শুণ 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 দর্শক শুণ বৈদ কথা তুমি শুণ इच्छान मोर चेरीमूली जड़ीबूटी ओष कषा देवाती केबे भी हेला नहीं करे जी जेनता देश ना गया हेनता नहीं कर जाइसी आर मोर कुटुंब चलसी मोर कुटुंब बोले आज्ञा ई सारा दुनिया हाँ आज्ञा बनाग्नि केते खणिया खबरा ई करी आइतिला ताके मोर चेरीमूली जड़ीबूटी ओष कषा दी करी भल करी छे आर गुटे कथा आज्ञा मोर पाली टुकी लंजली सी मोर गुणमती झीटे तार जोगु दुई ओली के दुई मुठा खाइबा के मिलुछे आज्ञा दुई ओली के दुई मुठा खाइबा के मिलुछे इहादे समय तो हेला न इहाडे मोर टुकी लंजली नुरुथिबा बा काहे गले किनके गले एकी समय हेला ना हेले जैसे मोर अगना अगनी खमन कुड़िया के वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा
बने तो दत्ता साहेब, वही बने तो दत्ता साहेब, लेकिन पनाक ने कहिला शैतान। जलाता है आग, डुबाता है पानी, जलाता है आग, डुबाता है पानी, लेकिन वो कटाई साला बेईमान। बना जगाकने वो बनाकने এই বনাগ্নিটা ধরে যদি রাখি যায় তাহলে এই সারা বনাঞ্চলটা জলে পড়ে পাউস হয়ে যায়। ଆଉ ଯେତିକି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଚୁରମାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଚୁରମାର ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ସେଇ ପୁଣ୍ଡରିକ ବୈଦବ ଧର୍ମ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ମୋ ଧର୍ମ ପିତା ନୁହଁ, ସେ ମୋ ଚଳନ୍ତା ଠାକୁର। ଓହୋ, ଚଳନ୍ତା ଠାକୁର। ତାଙ୍କରି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇଛି। ନହେଲେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନଟା ଶେଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ଅନେକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏକାଠି ନିଜକୁ ନିଜ ଗପି ଚାଲିଛି। ମୋ ସହଯୋଗୀ ଭାଇ ଚାଖେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି କାହିଁକି? ଚାଖେ, ଚାଖେ କୋଉଠିକୁ ଯାଇଛ କେଜାଣି? ଏକୁଟିଆ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କୁଆଡେ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ? କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଏ ଚାଖେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କର। ଏଠାରେ ଅନେକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, କଣ ତତେ ଖାଇଯିବେ? କରିବୁ ଚାଖେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା କି ମଜା ଭାଇ? କଣ କହିଲୁ? ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା କି ମଜା? ସେ ବୈଦ ବୁଢା ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଡେରି ଆଉ। କଣ କହିଲୁ? ବୈଦ ବାବାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ? ଏ ଚାଖେ, ଏ କଥା ଯଦି ମୋ ଧର୍ମ ପିତା ଜାଣିଯିବ ତାହେଲେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିଛ? କଣ ହବ ଭାଇ, କଣ ହବ? ତତେ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟେ ତା ଜମିରେ ପୋତି ଦବ। ମରିବୁ ଶଳା ତୁ। ଚାଖେ, ମୋ ନା ଚାଖି, ଚାଖି ପରଖି ସବୁ କଥା ଜାଣେ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବୈଦ ବୁଢା ଜମା ଜାଣି ପାରିବନି। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଚାଖେ? ଆଉ ମତେ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟିକି ତା ଜମିରେ ପୋତି ଦବନି ଭାଇ। ସାବାସ ଚାଖେ, ତୋ ଚତୁର ପଣିଆକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇ ଚାଖେ, ମନେ ପକାଅ ସେ ଅତୀତର କଥା। ଆରେ କୋଉ କଥା? ସେଇ
ଚକ୍ଷେ କେମିତି ଭୁଲିବି ଚକ୍ଷେ ସେଇ ମାଣିକ କର କଥା ସେ କଥାଟା ମନେ ପଡିଗଲେ ମୋ ଛାତିରୁ ନିଆଁ ଜଲି ଉଠୁଛି ଏ ଚକ୍ଷେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସପରିବାରକୁ ବିନାଶ ନ କରିଛେ ଜମାରୁ ମନ ବୁଝୁନି ସତ କହୁଛି ଚକ୍ଷେ ତୋ ପାଖରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ମାଣିକ କର ରାଜ ସିଂହାସନଟାକୁ ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇ ଆସି ଆଉ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ଏ ଚକ୍ଷେ କରୁଛି ଶପଥ ନହିବ ବ୍ୟର୍ଥ ଚକ୍ଷେ କରୁଛି ଶପଥ ନହିବ ବ୍ୟର୍ଥ ରହେ ସତ୍ୟପଣ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ କରିବି ଚାକ୍ଷି ପିତା ରାଣୀ ଚାକ୍ଷି ପିତା ରାଣୀ ଚାକ୍ଷି ପିତା ରାଣୀ ଯୌବନ মারিবেনি পুত্র পুরাইবি বংশ আরোহিবি রাজ সিংহাসন মানিক গড়রে প্রজা সংগতরে মানিক গড়রে প্রজা সংগতরে উড়াই বিজয় কেতন করুছি শপথ নহিব বিয় রয়ে বনাকলি রয়ে সত্য বড় রাজা দেবদত্ত তু কর ভাবিছ এই বনাকলিটা মরি যাইছি আরে নাই 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 রাজা দেবদত্ত এই বনাকলিটা বঞ্চেছে কেবল ও সোনা সংসারটাকে ফাঁকি রুচি চুরমার করিবা পায় সে পর্যন্ত তো সোনা সংসারটাকে ধ্বংস ন করিছে সে পর্যন্ত বনাকলি কেবে বি ভুলি পারিবনি চক্ষে অনেক দিন হয়ে গলানি আমি দুই জন একাঠি এই বন মধ্যে জনে বৈদজ্ঞ বাবাঙ্ক ঘরে রহুছে হেলে মানিকগড় রাজ্য বিষয়ে আমার কৌশি সমাচার নাই ভাই আমি সে মানিকগড় বিষয়ে কিছু বি জানি আমি পারু কিছু জানি পারুনু হেলে চক্ষে ভাই তুমকু গোটাই কাম করিবা পড়ে মু হ্যাঁ তুমি কি কাম করিবি ভাই এ চক্ষে ভাই আসন্ত কালি হ্যাঁ গুপ্তচর হেই হ্যাঁ মানিকগড়কু যাত্রা করিব মু ইয়েস তুমি মু গুপ্তচর এই মানিকগড়কু যাত্রা করিবি চক্ষে আউ রাজা দেবদত্তଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ସହଳ ସହଳ ଫେରିବାକୁ ହବ ভাই ଚକ୍ଷେ এ চাকি যেতেবেলে তুম সাথীরে অছি আচ্ছা জমা চিন্তা করন্তুনি ভাই মু আসন্তা কালি গুপ্তচর এই মানিকগড়কু যাত্রা করিবি বাস আউ রাজা দেবদত্তর সমস্ত গুপ্ত রহস্য সংগ্রহ করি তুম পাখরে উপস্থাপন করিবি ভাই সাবাস চক্ষে ତୋ ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ভাই ହେଲେ ଚକ୍ଷେ ভাই କଣ কিন্তু ଏ ଚକ୍ଷେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ এ কথাটা যেমিতি বৈদ বুড়া ন জানে କଣ କହିଲୁ যদি এ কথাটা বৈদ বুড়া জানি দিব ଆଚ୍ଛା আম
ଆମକୁ ଏ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତ ଭିତରେ ରଖେଇ ଦବନି ଭାଇ ନାଇଁ ଯକ୍ଷେ ସେଇ ଆମେ ବାର ଦ୍ୱାର ଶୁଣି ପିଣ୍ଡା ହେଇ ନାଇଁ 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 ଯକ୍ଷେ ଭାଇ ଏ ଯକ୍ଷେ ଭାଇ ଆରେ ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖିଛୁ ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ହଁ ହଁ ପିଙ୍ଗୁଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେମିତି ହଁ ତା ରଙ୍ଗଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଭାଇ ଠିକ ସେଇଭଳି এই ବନାଗ୍ନିଟା ତା ରଙ୍ଗଟା ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦବ ଏକଥା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟ ଜଣ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ନାଇଁ 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 ହେଲେ ଚକ୍ଷେ ଭାଇ ମୋ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଆ, ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ବୈଦ୍ୟ ଗୁଡା ହଁ ସେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଜଡିବୁଟି ଔଷଧ ଦଉଥିବ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ତ ତାଙ୍କର ରୋଗୀ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ମନ ରହିଛି କଣ ହେଲା ଫେରିବାର ସମୟ ହେଲାଣି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିବ ଆସୁଥିବେ ହଁ ସେ ହେଲେ ଆସୁଥିବ। ଚକ୍ଷେ ହଁ ଆମେ କିଛି କ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବାବା ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। बेटा बनाग्नि ଏ, ଚକ୍ଷେ, ମୋ ବାବା बेटा बनाग्नि ଏ, ଚୁପ। बेटा बनाग्नि ବାବା बेटा ବାବା ତୁମେ ଆସିଛ ବାବା हाँ बेटा ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବାବା उठ बेटा बेटा बनागले ବାବା तू ভাল हेलुस तो बेटा ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ବାବା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ବାବା बेटा ବାବା तोर घाधा सब सुखलास तो ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ବାବା हाँ बेटा देख बेटा और बाबा ভাল बाटे चिबुस बेटा ନିଶ୍ଚୟ ବାବା सत कथा कहबुस बेटा ହଁ ବାବା बेटा ବାବା इटा सत कथा कहला बोले महाप्रभु हमके उद्धार करते ऋषि बेटा ଓ ଠିକ କହିଛ ବାବା बेटा ବାବା सत्य ही धर्म धर्म ही सत्य ବାବା सत बाटे चालूस बेटा ନିଶ୍ଚୟ ବାବା केबे अनिति अत्याचार नहीं नहीं करबो बाबा। बेटा ବାବା भगवान हमके खुशी रे रखबस बेटा ଠିକ କହିଛ ବାବା अरे बेटा गोटे कथा ଆଉ ପୁଣି କୋଉ କଥା ବାବା बेटा ବାବା मोर बेटी अंजलि ହଁ ବାବା अरे बेटा तू मैं नहीं कर रहा के हसी बेटा ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଏମିତି ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ମୁଁ ପାଖରେ ରଖିବି ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି ବାବା हाँ बेटा ନିଶ୍ଚୟ ବାବା बेटा ବାବା यहाँ तो समय हला ଠିକ ଅଛି ବାବା मुई खमन जाइसी चेरी मुली ओसो कसा हल्ला बोले ई रोगी मान के बोने करबिस बेटा ଠିକ ଅଛି ବାବା ହେଲେ ବାବା ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ तू चिंता नहीं कर बेटा मुई संत बेला के पले आसबिस ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ବାବା जैसी बेटा हाँ, बाबा। जैसी ଚକ୍ଷେ ଭାଇ ମୋ ଧର୍ମ ପିତା ଯାହା କହିଗଲେ ଆ, ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଉପଦେଶ ଦେଇକି ଗଲେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଧର୍ମ କରିବି ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ କରିବି ଆ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ବାବା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଅଧର୍ମ କାମ ଗୁଡାକ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଛାଡ଼ିଦବ ହଁ ହଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଭାଇ କଣ ହେଲା ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ এইটা কলি যুগ ମାନେ এ কলি যুগরে সত্য ন্যায় ধর্মর স্থান নাই ତୁ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ কেবল অধর্মর হি স্থান ମୁଁ ଧପାରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ভাই ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସିଧା ସିଧା କହ অক্ষয় নুহে এ পাপ জগতে অধর্মর হেউ জয় ୟାର ମାନେଟା କଣ মানেটা কোন ହଁ এ যায় তুমি পাশরি গল ভাই କୋଉ କଥା সেই মানিক গড় কথা ଚକ୍ଷେ ভাই রাজা দেবদত্ত যেমিতি আমকু কলবল করে মারি আম হাত গোড় ভাঙি দেই রাজ্যরু তড়ি দেইছি ହଁ ଚକ୍ଷେ এইটি
ଧର୍ମା ଧର୍ମ ବିଚାର ନାହିଁ ଠିକ କହିଛୁ ଯକ୍ଷେ। ଭାଇ ମୋ ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହଁ। ହେଲେ ଯକ୍ଷେ ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ହରାମଜାଦା ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ। ଭାଇ ଆକୁ ବୁଝିବି ସେଇ ମାଣିକ ଗୋଡ଼ କଥା, ତାପରେ ଯାଇ ମୋ ଧର୍ମ ପିତାଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରିବି। ହଁ ଭାଇ ହେଲେ ଯକ୍ଷେ ଭାଇ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଛି ହଁ ସେ କଥା ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଭାଇ ଭାଇ ଯକ୍ଷେ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ମାଣିକ ଗଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରି ବାସ୍ 12 ମାସି ଚଢ଼େଇ ବୋଲି ମୁଁ ବି ରଙ୍ଗବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ମୋତେ ଜମା ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି ଯକ୍ଷେ। ଆଉ ତାରି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି ଭାଇ। ଯକ୍ଷେ ଭାଇ ସମୟ ଅନେକ ହେଇଗଲାଣି। ଅନେକ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରି ବିଶ୍ରାମାଗାରରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସନ୍ତା କାଲି ମାଣିକ ଗଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବି। ଆରେ ଥର ଯିବା ଯକ୍ଷେ।